छिंदवाड़ा वाली नागपुर कन्या नारगोल सहस्त्रार्धाम निवासिनी प्रतिष्ठान निवासिनी दिल्ली निर्मल धाम निवासिनी आत्म साक्षात्कार अनुभूति प्रदायिनी विश्व सहज योग प्रदायिनी विश्व निर्मला धर्मदायिनी विश्व वंदिता सर्व पूजिता जगत जननी निर्मला सहज योगिनी निर्मला प्रेम मूर्ति निर्मला साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री महालक्ष्मी माताजी श्री निर्मला देवी की पहिले नमन हो गणरायाला पहिले नमन हो गणरायाला दुसरे नमन आदिशक्तीला तिसरे नमन सहज योगाला तिसरे नमन सहज योगाला नमवून माथा चरणाला गातो पोवाड्याला जी 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 गातो पोवाड्याला जी जी गातो पोवाड्याला जी 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 1923 सालाला 1923 सालाला मध्य प्रांती छिंदवाड्याला मध्य प्रांती छिंदवाड्याला भर दुपार 12 वाजेला हे भर दुपार 12 वाजेला आदिशक्ती आली जन्माला जी 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 आली जन्माला जी जी आली जन्माला जी 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 धन्य माता प्रसादराव पिता धन्य माता प्रसादराव पिता अति पुण्यवान उभयता दैवी कन्या त्यांची ललिता दैवी कन्या त्यांची ललिता सकल विश्वाची झाली माता निर्मला माता जी 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 निर्मला माता जी जी निर्मला माता जी जी निर्मला माता जी 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 निर्गुणातून सगुणात निर्गुणातून सगुणात आली आदिशक्ती जगतात कलियुगात माता ही आली कलियुगात माता ही आली निर्मला देवी माय भोळी देवी माय भोळी जी जी देवी माय भोळी जी जी देवी माय भोळी जी 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 धन्य ते पूर्व सुकृत कुंडलिनी झाली जागृत 7 चक्र पार करीत आली सर्वांच्या सहस्रारात धन्य ते पूर्व सुकृत कुंडलिनी झाली जागृत 7 चक्र पार करीत आली सर्वांच्या सहस्रारात जी 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 सहस्रारात जी जी सहस्रारात जी 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 आम्ही लेकुरे जरिया जाण नसे आम्हा ज्ञान नसे आम्हा ज्ञान नसे आम्हा ज्ञान अनन्य भावे शरण अल्पमती केले वर्णन जीर जीर जी जीर जीर जी आम्ही लेकुरे जरिया जाण नसे आम्हा ज्ञान नसे आम्हा ज्ञान अनन्य भावे शरण अल्पमती केले वर्णन